सुब्बाराव नामदेवस्य धर्मकामाक्ष नामदेवस्य पराशगोत्रं स्वद्भा शासकीय राम नामदेवस्य शशिरेखा नामदेवस्य चैत्र यशस्वी नामदेवस्य नागलगोत्रं स्वद्भा शिवप्रसाद कुमार नामदेवस्य वेंकट वरलक्ष्मी नामदेवस्य सनपति प्रदीप कुमार नामदेवस्य वरलक्ष्मी नाम वेंकट वरलक्ष्मी नामदेवस्य दर्शिका नामदेवस्य मंगलेश गोत्रं स्वद्भा वेंकटराव नामदेवस्य देवी नामदेवस्य रामबाबु नामदेवस्य अंबिका नामदेवस्य साई नामदेवस्य अखिला नामदेवस्य गौतमस्य गोत्रोत्सव राधाकृष्ण नामदेवस्य निर्मला नामदेवस्य अभिराम नामदेवस्य चामुंडी गायत्री गायत्री नामदेवस्य भारद्वाज गोत्रोत्सव नागेश शर्मा नामदेवस्य साई स्तुति नामदेवस्य असिता नामदेवस्य तेलंगाना गोत्रोत्सव सोमरेड्डी नामदेवस्य वरलक्ष्मी नामदेवस्य राहुल रेड्डी नामदेवस्य धर्मपत्नी महेश्वरी नामदेवस्य राजन रेड्डी नामदेवस्य शीघ्रमे कल्याण प्राप्ति व्यापार अभिवृद्धि वस्तु कटाक्ष प्राप्तिरस्तु काशीपति गोत्रोत्सव वेंकटेश्वर नामदेवस्य दुर्गा नामदेवस्य साईकृष्ण नामदेवस्य ती नामदेवस्य निरंजन साईकृष्ण नामदेवस्य काशीपति गोत्रोत्सव रत्नाकर नामदेवस्य गायत्री अभिराम नामदेवस्य अभिराम नामदेवस्य गायत्री सेवा संस्था व्यापार अभिवृद्धि वस्तु कटाक्ष प्राप्तिरस्तु वरदराज गोत्रोत्सव श्रीनिवास नामदेवस्य वेंकट सत्यवेणी नामदेवस्य मार्कंडी गोत्रोत्सव नवीन नामदेवस्य आदिलक्ष्मी नामदेवस्य अक्षित नामदेवस्य कुंदरा नामदेवस्य जगन्नाथ नामदेवस्य तुलसी नामदेवस्य पणि नामदेवस्य आत्रेय गोत्रोत्सव भारद्वाज गोत्रोत्सव कोटा नागमणि नामदेवस्य दत्त भारद्वाज गोत्रोत्सव विजय कार्तिक नामदेवस्य चंदनाल गोत्रोत्सव वेणुगंड शिवरामकृष्ण प्रसाद नामदेवस्य गिरिजावर्धन नामदेवस्य श्रीनिवास नामदेवस्य कृष्ण तेजा नामदेवस्य सबकुटुंबस्य सनातन ब्रह्म महर्षि गोत्रोत्सव राज नामदेवस्य दिव्या नामदेवस्य सबकुटुंबानां गौतमस्य गोत्रोत्सव राधाकृष्ण नामदेवस्य निर्मला नामदेवस्य अभिराम नामदेवस्य चामुंडी गोत्र गायत्री नामदेवस्य काशीपस्य ब्रह्मर्षि गोत्रोत्सव कनकदुर्ग वरप्रसाद नामदेवस्य वेंकटेश्वर रमादेवी नामदेवस्य उमा महेश नामदेवस्य मल्लिकार्जुन नामदेवस्य अद्यगारी गोत्रोत्सव अविनाश नामदेवस्य धनलक्ष्मी नामदेवस्य अय्यान यशवंत नामदेवस्य अभिनव नामदेवस्य अभियव अरमा नामदेवस्य सबकुटुंबस्य श्री అరగణ మహాదేవ శంభోషకర మహాదేవ కార్తీక మాస సందర్భంగా ఈ యొక్క గోత్రనామాలు చదివిన వాళ్ళందరూ కూడా అష్టైశ్వర్యంగా ఆయుర్వేదికంగా ధనకనక వస్తువులతో రుణవిముక్తి కటాక్ష ప్రాప్తి చేస్తూ పిల్లలైతే చదువు విద్యా ప్రాప్తి ఆయుర్వేదిక ధనకనక వస్తువులు కటాక్ష ఆయుర్వేదిక కటాక్ష వృత్తిని చాలా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను పిల్లలైతే. అలాగే పెద్దవాళ్ళైతే అష్టైశ్వర్య కటాక్షపతి వ్యాపారాభివృద్ధి ధనకనక వస్తువులు ఉద్యోగుల వృత్తిని కటాక్షవస్తు రుణ విముక్తి కటాక్షవస్తు నూతన గృహ కటాక్షవస్తు ఐశ్వర్యంగా ఉండాలని శ్రీ పరమేశ్వరుని అనుగ్రహంతో మీ కుటుంబాలందరూ చల్లగా ఉండాలని మనసారా కోరుకుంటున్నాను. ఈ సుబ్బారావు గారు అరగర మహాదేవ శంభో శంకర మహాదేవ అమర్నాథ్ దేవతాయ నమః కేదార్నాథ్ దేవతాయ నమః उमा महेश्वर देवताय नमः मल्लिकार्जुन देवताय नमः ओम नमः शिवाय 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 अमरनाथ देवताय केदारनाथ उमा महेश्वर देवताय नमः ओम मल्लिकार्जुन देवताय नमः ओम केदारनाथ देवताय नमः ओम नमः शिवाय 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 ब्रह्मणामिका मल्लेश्वर देवताय नमः ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय